कालबैशाखी तांडवरे एक विराटकाय बरगछ भांगी रास्ता उपरे पड़िजिबारु सही रास्तार 1 घंटार ऊर्ध्व समय यातायात बंद होइजिबा सहित आम्बुलेंस एपरिकी उपजिल्लापालଙ୍କ गाड़ी मध्य अटकी रहिथिला। तेबे आज अपराह्न केन्दुझर जिला चंपुआ अंचल कालबैशाखी तार तांडव देखाइथिला, ଯେଉଁଥିରେ ରିମୁଳିରୁ ଚମ୍ପୁଆ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ, ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। परे सूचना पाई अग्निशम विभाग और चंपुआ थाना अधिकारी पहुंची गछटी को काटी रास्ता सफा करिबा परे अटकी रहिथिबा जानवाहन गुड़िक चलाचल स्वाभाविक होइथिला। तो छाड़ो बहुत ही छाड़ो। केन्दुझर जिला चंपुआरू छत्रपति नायक रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।